Na dumadumang nga aktibidad iti selebrasyon ti may kasanggasot ket pito apan nagkasangay ni dati a Presidente Marcos Sr. na iwayat. Narway a kasapulan digiti manalon ken mangalap tilawag inpaay ti city government. Digiti pagkadalan karaman ani paayan ti household compost kit. Ken talo o centenarian si tilawag nakaawat tinayon a benepisyo manipod ti city government. Dagiti damag a pakasiknan, anasken tayo ang maamuan. Impormasyon na nalawag, daytoy ti Damag Lawag. Naimbag nga orasyo, lawagen nyo, siya ni Romar Piscante. Siya ni Karen Bonilla. Idanon mi kada kayo, dagiti kangrunaan, adamdamag ken pagteng iti syudad Kilawag. Daytoy ti Damag Lawag. Naselebraran ti may ka-107 na panagkasangay dayti dati a Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Babaeng kadagiti na dumaduma nga aktibidad. The report, Manipod, Kenimunet Soriano. Nairuki ti aktibidad iti misa ti Immaculate Conception Church iti syudad ti Batak nga inatendara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ti pamilya na, miyembro ti pamilya Marcos, pakiramanan ng opisyales ken umili iti probinsya. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kalpasan na, ti wreath laying ti monumento ni dati a Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. para ti may ka-107 apan nagkasangay na. At yamanak, ti adu, ti panagayat niyo, sipot pa'y iti ang hingganang kadabitoy apanawin. Yan ni tatang ko, ni maingil nga anak ti Bata, anak ti Ilocos Norte, ken ti Ilocania. Ako lakay, Presidente Ferdinand Edralin Marcos. An Ilocano who rose from humble beginnings right here, originally of course in Sarat, but right here in Batak to the highest position of the land. And always remembered where he came from, always came home to Batak, and always prioritized the Ilocano. Nagyaman ni Presidente Marcos Jr. ti agtultuli ang suporta digit Ilocano ti pamilya Marcos. Dito'y manan alinagip ti Presidente ti panagayat ti amana kadagiti Pilipino nga isu itakunan ti inspirasyon na. And so when I look back now at the life that I have led, and I see what is the guiding principle that I can learn from my father. When things are confusing, when things have become so complex, what is the essence of service that my father taught me? And that is very simple, but not easy to achieve. But it is simple. Be a Filipino, serve the Filipino, protect Filipinos and the Philippines. And from that comes all of the important things that we can do. That guides us, that is the guiding principle. Napabilib pa iti Presidente ti Luto tinaduma-duma anat nateng manipod kadgi tinaduma-duma a local government units iti probinsya. Paborito ngamin ti amana at taroon tinat nateng. Malaksi ti selebrasyon ti panagkasangay ti amana. Karaman pa'y anakantaan ti Presidente ang agkasangay iti September 13. May sapay kadigiti aktibidad iti panakaited ti ambulansya kadigiti imnem apulo ket siyam a local government units iti Region 1. May sa ti syudad ti Lawag kadigiti naipayan nga inawat a mismo ni Mayor Michael Marcos Kion. Kuna ti Mayor, adakil atulong ti ambulansya para tinananay a serbisyo medikal iti syudad. Malaksit iti dayta, narway pa'y akailian tinakaawat tinaduma-duma benepisyong kaskumat agrikultura ken financial assistance a residente iti Ilocos Norte pakairamanan ti syudad ti Lawag.
Nakipagpaset met tilawag City Government babenti wreath laying iti sango ti City Hall. Naiwayat pa iti City Hall ti poster drawing making contest. May papanti kabibiyag ken nagapuanan daydi dati a Presidente Marcos Sr. Inpaay ti City Government ti premyo dagiti nangabak. Naitad pa ni Mayor Kion ti consolation prizes kadagiti amin ang nakipagpartisipar. Karaman pa iti aktibidad ti kadiwa ng Pangulo a pakilakwan dagiti na dumaduma a produkto agrikultura ken taraon. Panagayat kadagiti Pilipino. Daytoy ti baton lagip dayti dati a Presidente Marcos Sr. wenno ni Apo Lakay. Uray man manunton nga henerasyon ti aglabas, kanayon tulat ta malaglagip isuna dagiti Pilipino. Muna Soriano para iti Damag Lawag. Dimmalan ti seminar ken workshop dagiti miyembro iti katarungang pambarangay iti syudad ti Lawag. Ti adu pa a detalye iti daytoy a report. Para kay Lawag City Local Government Operations Officer Joey Francisco, dakkel ti akem ti katarungang pambarangay. Isuda nga minti mangsulbar kadagiti na duma-duma asaan a panagkikinaawatan dagiti residente ti barangay. Wenno dagiti makunkuna a babasit laing a problema, akaya a masulbar babaen iti panagsasarita. Actually nga minakit, no barangay ko na tayo, mostly akit agkakabagyan dita. That's why tilang matratar ko dapat dita are petty crimes laeng ako. Takap no ha nga dumakkel dita nga mapapanta korte. Dito kas lang pangtulong ti korte nga ma-decongest ti kaskaso nga mapanitayen ta korte tayo ako. Napintas iti pan nakaiwayat ti seminar training dagiti kameng ti katarungang pambarangay, gaputa kaadwan na ti Barbaro. Basar ti Linteg, saan ang nabababangem sa ngapulo ti kameng ti katarungan pambarangay, malaksid ti punong barangay ken barangay secretary. Napili dagiti miyembro babaen metlaeng kadagiti bumarangay, akang runaan ang nakita ket ti kredibilidad ken kinatao da. Taragsak ka, siyempre, ekspektahan na ti panagtulong mo kadagiti kabarangayam. Sa ano ti may tulong ko, sa ti makuha damat kanya. Para kay ni Mayor Michael Marcos Kion, dakkel ti akem ti katarungang pambarangay, iti pan nakamentenar ti kanalina ken kinaurnos ti maysa a barangay. In the world that we live in now, there's maraming conflict, okay? But if we can settle this peacefully on the barangay level, then you have ensured the peace and the security of your barangay and buong Lawag Apo. So please understand, to all the kapitanes, to all the barangay secretaries, to all the lupon members, Apo, this is a very important system that you must really implement. Please, really implement it properly. Basar ti record, saan apau dito syudad ti Lawag maipanggep iti pan nakaresolbar dagiti na duma-duma a problema, ken reklamo a maidandanon iti barangay. Kas kuma iti barangay 1 San Lorenzo, a Hall of Famer iti katarungang pambarangay, ken mangirepresentar ti Lawag iti probinsya iti regional level. Kadagupan ti 50 ket inem a kaso a naipadanon kadakwada ita atawen, may salaeng ti saandaan na resolbar. Ada digiti innovations iti barangay, ti lupong tagapamayapa, nga digiti ket awan iti nakaprescribe nga proseso iti katarong pambarangay law. So ada digiti best practices nga ramiden mi nga alalistu mi nga masettle digiti cases nga dumandanon iti barangay. Gapo iti panang resolbar ti barangay kadagiti reklamo. May sapay daytoy ang nagibasaran ti Lawag a maysa kadagiti katatalnaan a syudad ti Intero a Region 1. Dinawat ni Mayor Kion ti suporta ti tunggal maysa para iti panagduras iti bukod tayo a lugar. Na dumaduma serbisyo kas kuma digiti masapsapol digiti manalon ken digiti mangalap ti Lawag, ipapaay ti gobyerno ti syudad. Dagita ken dumapay a damdamag, iti daytoy a report. Inted ti city government digiti narwa kasapulan digiti manalon ken mangalap iti syudad ti Lawag. Paset daytoy ti regular a panangipaay ti gobyerno para ti sektor ti agrikultura. Malaksid ka digiti abono, pestisidyo, fishing gear ken dumadumapay, adapay animal dispersal.
Inpasingked ni Mayor Michael Marcos Kion, itagtultuloy sa portana iti beneg ti agrikultura iti syudad, gapo takunana, isuda ti duri ti ekonomiya. Gapo kadakwada, at daan tinananay a supply ti taraon ti syudad. Because you put food on the table. Because of you, people can eat. What is more important than eating? Siyempre, then you live if you eat. If you don't eat, you die. That's why agriculture is so important, Apo. You must understand this. And that's why I support all the Manalo and the Manganga dito sa Luwag, Apo. 100% Apo, 100%. Together with all the members of the Sangguniang. Please understand, Apo, that in the future, there can be trouble. There can be trouble in the future because of the weather conditions. We have to be medyo ingat. That's why we must protect our Manalon and our Mangala, especially from natural disasters. Napalausmet iti ragsaken panagyaman ni Mayor Kion iti panangkablao ken kuana dagiti dimmaray iti panagkasangay na itaabulan. Kinablaawan isuna dagiti pada nga opisyales ti syudad, barangay officials, mannalon, mangalap ken amin a dimmaray. Naragsak ken makita at talaga ti gagar dagiti residente ti barangay Taag iti syudad ti Lawag na idanon ngamin ti barangay da dagiti na dumaduma a serbisyo ti city government babaen ti asenso Lawagenyo. Napalaos ti panagyaman daga po iti laksid nga adayo ti sentro iti barangay da na idanon ti libre a medical check-up agas ken vitamina. Libre pa ti panagpagabot ti ngipen ken panakaited ti serbisyo digiti na dumaduma at departamento ti city government. Naipayan pay digiti mannalon digiti kasapulan da kas kumati abono bini ken na dumaduma pay aramit. Napalaos ti panagyaman digiti naipayan ti mobility devices ken kastapay ti masapsapol digiti daycare pupils ti barangay. Adda pay regalo ang naawat digiti tricycle drivers ken bida pay digiti agkasanga ita a Setyembre. Pakairamana ni Mayor Michael Marcos Kion. Naikan pa'y tigundaway digiti barangay officials anang ipadanon ka digiti opisyales ti syudad digiti Kidawda. No napansin niyo, sir, we have the ongoing project here in our barangay. The one we have is our multipurpose barangay hall, which is funded by the city government of Lawag. Palakpakan naman na po. And also, ongoing project is our public toilet, also funded by the city government of Lawag, Apo. Thank you, Apo Mayor, and the city government of Lawag. And recently, Apo, the project that give us one of the protection, Apo, that flood control kayo along Sitio Dos, which is recently concluded and finished, Apo. Gusto natin ipatakdarijay ng creek. We have a creek, Mayor, that we have funded last year. So it is done now and it's a good help to us, Apo, or barangay. Thank you, Apo. Agtutuloy, dagitoy a programa ken serbisyo tapno sang kamay sa tayo amin ken umasenso ken agnam ay kadagiti napintas a bunga ti baro a Lawag. To all of our Kailians here in Lataag, stay safe,
Diyos diagdi na kada kayo amin apo. Thank you. Talo man na sentenaryan ti syudad Tilawag, tinakaawat ti cash incentives da manipod iti gobyerno. Imo na anay iti 100,000 pesos a cash incentives. Manipod iti city government, ni Nana Maxima Asuncion Raval iti Barangay 8 Lawag City. Naragsak ni Nana Maxima, anang pasangbay ti grupo ni Mayor Michael Marcos Kion. Paggugusto ni Nana Maxima ti agsida tinateng. Naawat met ni Nana Gorgonya Tamayo iti Barangay 1 ti 25,000 pesos a cash incentives na. Gapo iti panakadano na ti edad na 102. Inpaay a mismo da iti city government, babay ti programa a Milestone Awards. Karaman pa ang nakaawat ti 25,000 pesos ni Nana Rosalina Ventura iti Barangay Balatong, gapo ti panakadano na ti edad na 101. Agpada da Nana Gorgonya ken Nana Rosalina ti imununan ang nakaawat ti benepisyo da asag 100,000 pesos. Manipod iti national government ken Lawag City government, ken 5,000 pesos met ti provincial government. Panakasalwad ti aglawlaw, daytoy ti kangrunaan nga ipapaadal ti city government kadagiti umili iti syudad. Ti detalye manipod ken ni Jerlyn Soliven. Malaksid kadagiti na dumaduma a barangay iti sentro ti syudad Tilawag ken coastal barangays. Karaman na naipaayan ti household composting kit ket dagiti pagadalan. Nagyaman dagiti agpapaay kadagiti pagadalan, gaputa dakkel atulong ken maisuro da payen kadagiti estudyante dati panagcompose kadagiti agrup sa abanag. Naisuro ken naipakita pa iti panakausar ti composting kit. Kas kumati nabubulok ang mabalin nga adda pay laing ti sabali a pakausaran na. Dito ket talagang isuro mi kadagiti agad-adal iti Lawag Central Elementary School nga dito kumapay ket itugtugot da orewen ti balbalay da nga dito ket agbalin nga best practice iti eskwelahan ken oray iti balbalay da tapno no kasta ket matulungan tayo oray pa iti bagbaga tayo nga panakapapindas dito pag iti aglawlaw tayo ken amo tayo miten ti climate change ket masapol ket masolbar tayo dito nga problema. Food waste ti babbalay sir, mabalin nga ibunong no ka diri yan ta kabarangayan ming kasta sir kat no makasayan kam unay ti dirite kakaiwarang baso kasi sir no daddo mga minhanda nga mapidot diri basura mi kasi ada nakatipon nga min nga food waste sir iso nga at least detoy sir makatulong sa DJ to pakakastaan na mabalin nga ten naadal mi tatay mabalin to nga para ka diri mula para maipanmin to ka diri mula mi sir. Nang rugi idi na palabas at awen daytoy a programa, apan nakaited ti composting kit kadagiti na duma-duma a pagtaengan ken establishmento iti syudad. Masapul ngamin a maipaadal kadagiti umili ti panagsegregate ken panagdecompost. Nang nangruna kadagiti agnana ed iti sentro ti syudad abasit laeng iti solarda a mabalin a pakaiwayatan ti panagdecompost da. No daduma do dagiti maibelbeleng a makan, ukis ti prutas ken na duma-duma pay a mabalin met a makompost. Kung na ni Apo Mayor Apo alagaan tayo ti environment tayo, han nga dapat nga kay diwara iti nabubulok nga basura tayo. Umay kayo nag-compose kailyan is a program of the city government under Mayor MMK. Ibagbaga na segregate tayo Apo, segregate tayo digiti domestic waste tayo tapag balinin tayo isuda nga organic fertilizer. Dinawat ni Mayor Michael Marcos Kion ti partisipasyon ti tunggal umili. Ken adaan ti negosyo iti syudad ti panagtitinulong iti panakamentenar ti kenadalos ti aglawlaw. Agbaliw-baliw ti paniyam buket masapol kunanay ti kinasagana. Sapay ko nga katibenden nyo na ito'y ang composting kits. Kaya itutuloy yung the proper waste segregation na nagitibukod yung mapaparangay. Tapno at tutuloy ang nadalos ni aglawlaw. Apo, nandito ako to reiterate to all of you that I'm an environmentalist and it's very, very important to protect the environment and this is one of the ways to do it, Apo. And it's important that the barangays implement this and it's important that our schools implement this and teach the younger generation. Daytoy ti rason kun ti mayor nga adaan ti sanitary landfill ti syudad
Tapno may pasigurado ti husto apan nakaimanihar ti basura. Kastapay ti regular apan nakaala dagiti basura iti na dumaduma apaset iti syudad. Saan met nga inekspektar ni Mayor Michael Marcos Kion iti panangkablaaw ken kuana dagiti dimaray iti panagkasangay na itabulan. Kadwa na anakantaan pa ni Konsehal John Michael Fariñas nga agkasangay met itaabulan. I wish. Thank you, Apo. Maragsakan ti city government gapu iti panagsurot ti waste segregation ken panagcompost. Ket manamnama iti panangitultuloy daytoy dagiti umili para iti nadaldalos a syudad. Jerlyn Sullivan para iti Damag Lawag. Partner, agtultuloy dagiti na duma-duma aktibidad ita nga September para iti month-long celebration ipanagkasangay ni Mayor Michael Marcos Kion. No kaya tayo nga makita ti schedule mapanlaing ti Facebook page ti City Government of Lawag. Dagiti damag ken impormasyon ti gobyerno ti syudad ti Lawag aron benyo amaamuan. Damdamag at pakaseknan tayo amin. Naimbag nga orasyon, Lawagenyos.